बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डबल रोटी काटते वक्त छुरी को गर्म पानी में भिगो लिया जाए तो डबल रोटी को आसानी से काटा जा सकता है। चावलों को उबालते वक्त इसमें 1 चम्मच नींबू का रस डालने से इनकी रंगत साफ़ हो जाती है और चावल भी खुशबूदार बनते हैं। अगर बैंगन नमक मिले पानी में काटे जाएँ तो वो स्याह नहीं होते। अगर चावल कच्चे रह जाएँ तो अखबार को गीला करके ढक्कन पर लपेट दें और चावलों को दम दे दें। हल्की आंच पर चावल आराम से गल जाएंगे। अगर आप कुछ मीठा बना रहे हैं और इसके लिए सेब डालना ज़रूरी है, सेब को काला होने से बचाने के लिए इसे नमक मिले पानी में काट कर रख दें, सेब काले नहीं होंगे। सेब के ऊपर नींबू का रस भी छिड़क सकते हैं, इससे भी कभी भी सेब का रंग ख़राब नहीं होता। अगर हाथों में प्याज की बदबू रह जाए तो इसे ख़त्म करने के लिए थोड़ा सा नमक हाथों पर मलने के बाद नीम गर्म पानी से धो लें। इसी तरह लहसुन की बदबू भी अगर हाथों में फैल जाए तो नमक मिले पानी से हाथ धो लें, इस तरह बदबू ख़त्म हो जाएगी। लहसुन को छीलने से पहले अगर 1 घंटा पानी में भिगो दिया जाए तो लहसुन को छीलने में आसानी रहती है और वो बआसानी छीला जा सकता है। अगर मछली पुरानी हो जाए तो इसमें से बू आने लगती है, तो इसको सुहागे के पानी से धो लें, बू ख़त्म हो जाएगी। सब्जियां ताज़ी रखनी हो तो इन्हें ठंडी और खुश्क जगह पर रखें। जब देखें कि खुश्क हो रही हैं तो इन पर पानी का छींटा डाल दें या पानी में भीगा कपड़ा इन पर डाल दें। अदरक को महफूज करना हो तो इसे रेत या मिट्टी में दबा दें और पानी का छींटा वक्फे वक्फे से देते रहें। पत्ते वाली सब्जियां, पालक, धनिया वगैरह दिन में 2-3 बार अलट पलट कर दें ताकि वो ताज़ा रहें। अदरक को महफूज करना हो तो इसे रेत या मिट्टी में दबा दें और पानी का छींटा देती रहें। टमाटर इकट्ठे महफूज करने हो तो इन्हें वैसे ही फ्रिज में ना रखें, बल्कि इन्हें ग्राइंडर करके किसी बर्तन में डालें और फिर फ्रीज़र में रख लें। करीम या मलाई को खट्टा होने से बचाने के लिए इसमें थोड़ी सी चीनी मिलाकर ठंडी जगह पर रख दें। रोटियों को नरम और फूला हुआ बनाना हो तो जब आटा गूंदो, नमक और पानी के साथ खाने के 2 चम्मच कुकिंग ऑयल पानी में शामिल कर दें। आटा नरम गूंदेगा। चावलों को दम देते वक्त एक कपड़े की पोटली बनाएं, इसमें सौंफ, काली मिर्च, नींबू कटा हुआ रख दें और इस पोटली को बंद करके चावलों में डाल दें। इससे पुलाव में खुशबू आ जाएगी। अगर बावर्ची खाने के दरवाजे, खिड़कियों और सुराखों में नींबू का रस निचोड़ दिया जाए तो चूंटियाँ भाग जाती हैं। सलाद बनाने लगे हैं तो चुकंदर उबालने के बाद अगर इस पर थोड़ा सा सिरका या नींबू का रस छिड़क दें तो इसका रंग ख़राब नहीं होगा। चाय को खुशबूदार बनाने के लिए इसमें ज़रा सी दालचीनी शामिल कर दी जाए तो चाय में खुशबू आने लगेगी। पकोड़े या समोसे तलते वक्त अमूमन कुकिंग ऑयल की रंगत ख़राब हो जाती है। इसे साफ़ करने का तरीका ये है कि आप थोड़ा सा आटा इसमें डालकर फ्राई कर लें, इसकी रंगत पहली जैसी हो जाएगी। मटर पुलाव बनाते वक्त मटर को पुलाव में डायरेक्ट शामिल ना करें, बल्कि मटर की यखनी बनाएं और फिर इसे पुलाव में शामिल करें। इससे मटर की मखसूस बू नहीं आएगी। जो लोग ब्लड प्रेशर का शिकार हैं वो ज़्यादा नमक इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर खाने में नमक ज़्यादा हो जाए तो 1 नींबू निचोड़ने से नमक कम महसूस होगा। चॉपर या ब्लेंडर को इस्तेमाल करने से पहले थोड़ा सा नमक डालकर चॉपर या ब्लेंडर को चला लें। ऐसे करने से इनके ब्लेड तेज़ हो जाएंगे और इनकी कारकर्दगी पहले से कई गुना बेहतर हो जाएगी। हरी मिर्चों को जब भी अचार में डालें तो इनकी डंडियाँ उतार दें, इस तरह हरी मिर्चों का अचार जल्दी ख़राब नहीं होगा। अगर किचन का सिंक बंद हो जाए तो इसमें पहले थोड़ा सा नमक डालें और फिर इसके ऊपर हाइड्रो पेरोक्साइड डालें, नाली खुल जाएगी। छुरी कांटे रखते वक्त इनकी नोक नीचे की तरफ रखें ताकि इनकी चमक कम ना हो और कटिंग बोर्ड से कटी हुई चीज़ों को नोक से ना उठाएं। लकड़ी की डोई या चम्मच का बदल जाए तो इन्हें पानी में डालकर उबालें, फिर इन्हें धूप में सुखा लें, इससे ये अपनी हालत में वापस आ जाएंगे। अगर दूध गर्म करते हुए हल्का सा लग जाए तो इसमें थोड़ा सा नमक डाल दें, इससे दूध की खुशबू
اور ذائقہ پھر سے بحال ہو جائیں گے۔ اگر ایڑیاں پھٹ جائیں تو ہاتھ پر چند قطرے گلیسرین کے ڈالیں، اس میں اتنا ہی پانی ملا کر اچھی طرح سے مکس کر کر پھٹی ہوئی ایڑیوں پر لگا لیں۔ نکلی پھولوں اور پتوں کو کچے دودھ سے صاف کریں، بالکل چمک جائے گا۔ زیادہ ابلے ہوئے انڈے کو ہضم کرنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے انڈے کو اتنا ہی ابالیں کہ اس کی سفیدی جم جائے لیکن زردی نہیں۔ جو چائے کی پتی بیکار ہو جائے تو اسے فرنیچر پر رگڑنے سے فرنیچر کی چمک بڑھ جاتی ہے۔ عام طور پر شیشے کے گلاس ایک دوسرے کے اندر رکھنے سے چپک جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں گلاس کے اندر برف یا برف کا پانی ڈالیں اور پھر باہر کے گلاسوں کو گرم پانی کے برتن میں ڈبوئیں تو گلاس علیحدہ بآسانی ہو جائیں گے۔ ٹماٹروں کے سروں پر اگر موم تھوڑا سا لگا رکھ دیں تو ٹماٹر کئی دن تک تازہ رہتے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد تھوڑی سی اجوائن پانی کے ساتھ کھانے سے موٹاپا دور رہتا ہے۔ چاولوں کے ڈبے کے پیندے میں نیم کے سوکھے ہوئے پتے رکھ دیں تو ڈبے میں کیڑے مکوڑے داخل نہیں ہوں گے۔ پپیتا سینے کے بلغم کو دور کرتا ہے، پیٹ کے امراض کے لیے مفید ہے اور نظام انہضام کو بھی درست کرتا ہے۔ جن لوگوں کو پاؤں میں بہت پسینہ آتا ہے، پہلے جوتے پہننے سے پاؤں کے تلووں پھٹکری پیس کر لگائیں تو پسینہ نہیں آئے گا۔ اگر مسوڑھے پھولتے ہوں تو نمک میں سرسوں کا تیل ملا کر مسوڑھوں پر لگائیں، دن میں 3 بار لگانے سے مسوڑھوں میں تکلیف نہیں ہوگی۔ چہرے کا میک اپ اتارنے کے لیے کسی کریم یا بلیچنگ ملک کے بجائے اگر کچا دودھ استعمال کیا جائے تو اس سے چہرے کا میل بھی نکل جائے گا اور جلد بھی نرم و ملائم محسوس ہوگی۔ کپڑے پر اگر چائے گر جائے تو اس پر فوراً ٹالکم پاؤڈر چھڑک دیں، چائے کا رنگ کپڑوں پر نہیں آئے گا۔ اگر کچن میں کھانا بناتے ہوئے ہاتھ جل جائے تو جلے ہوئے پر کبھی بھی فوراً پانی مت ڈالیں، ایسے میں چھالا بن جاتا ہے۔ پتھری کو ختم کرنے کے لیے ایک اور اہم چیز پتھر چٹ کا پودا ہے۔ اس کے پتوں میں قدرت نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ یہ بہت جلد پتھری کو ختم کر دیتے ہیں، اس لیے کبھی بھی پتھری کی شکایت ہو جائے تو پتھر چٹ کے کچھ پتے توڑ لیں اور انہیں کھاتے رہیں۔ پتھری ختم کرنے کے لیے بے حد اکثیر ہے۔ پالک ابالتے ہوئے اگر اس میں چٹکی بھر کھانے کا سوڈا شامل کر دیا جائے تو اس کا رنگ تبدیل نہیں ہوتا اور ذائقے میں بھی فرق نہیں آتا۔ بھنڈی گوشت بناتے وقت اگر اس میں کچے آم کے چھلکے ڈال دیں تو اس کی لیس ختم ہو جائے گی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اس طرح کی اگر آپ مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں یا میری ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور آپ مجھے کسی ٹپ یا ٹرک کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں یا معلوم کرنا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے گا۔ آج سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔